صباح الخير عليكم, شاكم بخير وعلى خير. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé surtout. Aujourd'hui, je viens avec une recette que personnellement j'adore, que j'affectionne énormément, qui est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle s'appelle la karantika. C'est une recette qui a été créée par hasard par un pied noir espagnol dans l'ouest algérien, à Oran exactement, par une erreur, et ça a donné, pour faire patienter ses clients parce qu'il était en retard dans ses plats, il a inventé cette recette rapidement, histoire de faire comme une petite entrée. Donc, هذه الوصفة اللي جيتكم اليوم هي الكارانتيكا، وهذه الكارانتيكا اخترعها شيف صدفة باش غلطة من عنده، وباش اخترعها في وهران وباش يصبر لي كليون ديالو اللي جاو ياكلوا عنده، خلط وجلط كما يقولوا، خرجت له هذه الكارانتيكا. لا كارانتيكا elle est très simple، سهله مهله وبنينه، وتعرفوا باللي انا دائما نقول لكم بنينه على بركه الله بسم الله. Donc je vous dis toujours que mes recettes sont super bonnes. Pour ceux qui ne connaissent pas cette recette algérienne, qui est devenue l'incontournable recette algérienne, qui est mangée par tout le monde. Évidemment, dans la rue, on la trouve dans les petites gargotes, dans les petits magasins, en sandwich, avec un peu de piment, harissa. C'est très bon, elle est très simple. Qu'est-ce qu'on a? C'est très simple. On a de la farine de pois chiche, on a de l'eau, on a un œuf, on a du cumin et on a du sel qui est là juste devant moi. Voilà. واش عندي فرية الحمص، عندي الماء، عندي حبة بيض، عندي شوية ملح، وعندي شوية كمون. لو كومان سي à la fin، الكمون نديروها في الاخر. باش نبدا بسم الله. Par contre je commence بسم الله par donc la farine de pois chiche هيديك. Donc les mesures نعطيهم لكم toujours au début de ma vidéo. Je vous donne mes mesures au début de la vidéo et dans le descriptif. Pardon. Donc نعطيكم الوصفه هذه نحطها لكم في البدايه تاع لا فيديو تاعي وفي صندوق الوصف. اوكي. دونك عندي انا واش باش عبرت، نعطيكم بالجرامات ونعطيكم بالتعبير. باش عبرت un bol شدوا un bol. Donc vous prenez un bol ou vous mesurez au gramme ou vous prenez un bol. Mais le bol, votre bol, vous le gardez pour tout, pour l'eau, pour les mesures, etc. Mais je vous le donnerai en mesure, en grammes et en bol. نعطيها لكم بالغرامات ونعطيها لكم بلو بول. بسم الله. واش عندي فرينه، نزيد لها حبه بيض هكذا. الوغ كاين ما يديروش البيض، بصح حنا نديرها خاطر تعطيكم هذيك القرميشه، تعطيكم واحد البنه هايله. ونزيد لها الملح et je rajoute le sel. Donc je mets ma farine, je mets mon œuf et je mets le sel. واش ندير لكها؟ Qu'est-ce que je fais maintenant? Je mélange tout comme ça. Et maintenant je vais rajouter ودروك نخلط ودروك واش نزيد الماء. نزيد الماء بشويه غير بشويه هكذاك ونخلط. Alors je rajoute progressivement de l'eau et je mélange. C'est une recette qui est facile, qui est très bonne et franchement pour Ramadan moi j'adore. رمضان بنينه بزاف نحبها في رمضان، نحبها في الفطار، نحبها دايما ما نكترش منها برك، مي نحبها لو كان نقدر ناكلها كل يوم. مي نو سي با لا فارين دو بوا شيش. سمحوا لي هذا لو فور تاعي. الوغ يعطيك الصحه لو فور، ميرسي بوكو اللي فكرتني. دونك الكوشه تاعكم درجه الكوشه 230 درجه، سخنوها على 230 درجه. 230 degrés pour le four, hein, d'accord? Vous préchauffez votre four à 230 degrés. Je rajoute. Donc les mesures, je vais tout mettre, hein, juste que je fais progressivement. ندير كلش غير راني ندير بالعقل، هذا ما كان. تولي لي ليكيد. وهادو لي غرومو نقول لكم
les grumeaux, parce que je trouve qu'il y a toujours des grumeaux. Je vous donne l'astuce. ندير كلش ونخلط. ياك اللي بقيت لها pour être sûr اللي ما يبقالكوش لي grumeaux. pour être sûr واش ندير un coup de mixeur. هكذاك باش نكون متاكده ما عنديش لي grumeaux. Regardez, ça y est, ma pâte elle est prête. Je prends mon plat. Le plat ديالي ماشي كبيره. Attention ماشي كبير. كان تحبوا تكبروا. Attention le volume, il faut doubler la quantité تاعكم تاع لا بات هذه لا بات اللي درناها. اوكي واش ندير شويه زيت زيتون. شويه نطلي. Donc je mets un peu d'huile d'olive et je badigeonne mon plat avec l'huile d'olive. D'accord? Comme ça, la pâte, elle ne va pas se coller. Attention, ما خصهاش تكون رقيقة، خصها تكون شوية عريضة. D'accord? Il faut pas qu'elle soit fine, hein? Il faut que ce soit un peu épaisse, hein? Alors, le four 230 degrés, vous le préchauffez. 230 درجة الكوشة. وفي طيابها السلطومة. Dans la cuisson, vous voyez si c'est doré par-dessus, vous arrêtez. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite non plus, ni trop liquide. Hein. Je vais vous montrer de toute façon. نوريلكم. على كل حال خلاص ندير هذه، ندير لاباط ديالي هكذاك. شفتوا كيفاش؟ كوم سا. خاصها تكون هكذا. La quantité هايلك جات سوا مع لو بلا. faut pas que ce soit un grand plat. لو كان نديرو ان بلا كبير على هذا vous devez doubler les quantités. d'accord نعطيهم لكم. donc le plat هذا donc نحطو في الكوشه 230 degrés 230 درجة. je le mets au four et vous attendez jusqu'à ce que cette croûte soit dorée. jusqu'à ce que la croûte soit dorée. attention, pas trop liquide, pas trop dur non plus, parce que c'est bon quand c'est un petit peu pas dur quoi. Voilà, pas dur, pas pâteux. Mais je vais نوريلكم ان شاء الله. نحطها في الكوشه وكي نوريلكم ان شاء الله. شوفوا دوكا هايليك راهي سخونه. راهي ماشي سخونه. elle est très chaude. فوالا راكم تشوفوا سي هنا راهي دوري، هنا شويه. voilà, il faut pas qu'elle soit trop cuite. voilà. واش نزيد لها راهي سخونه. qu'est-ce que je lui rajoute? Vous voyez comme elle est chaude, je rajoute un peu de cumin. voilà, je lui rajoute du cumin comme ça, quelques pincées de cumin. très bon, très bon. alors le cumin ça fait ressortir le goût de la farine de pois chiche. الكمون غادي يخرج لكم هذيك البنه تاع الفرينه تاع الحمص. هذه هي. شوفوا نخليها تبرد شويه ونقصصها لكم وتشوفوا كيفاش. نخليها تبرد ومن بعد نوريها لكم في صحن التحضير. donc après je vais vous présenter ça dans une assiette et vous allez voir comment c'est. je vais laisser refroidir un petit peu parce qu'elle est très chaude, elle est brûlante, ça vient de sortir et je vais vous présenter ça par la suite. je vais la découper et vous présenter ça. d'accord? à tout de suite inchallah. je vais découper مازالها سخونه صح نقصها لكم. شوفوا كيفاش تتقطع. شوفوا شحال الجاريه هنايا كمان نحبها. شوفوا راهي تتقطع مليح سوغ لي كوتي هكذاك. فوالا انا نحبها هكذاك. شوفوا نحبها هكذا تجي شاريه شويه. ديليسيو. شوف هكذاك نحبها جاريه. واش ندير؟ جو في فيغ ساندويتش. واش ندير في الساندويتش؟ ندير شويه هريسه. donc qu'est-ce que je mets un peu de harissa. voilà, très bon, comme ça, un petit peu. bon, ceux qui préfèrent plus, ils mettent plus, hein. chacun fait comme il veut. et
je découpe comme ça mes morceaux que je mets, hop, là. Là aussi, je fais des petits morceaux هكذاك. هكذاك. شوفوا شحال جات جارية هنايا، جات جارية كوم جيم. Et là, elle est chaude, hein? Je fais mon sandwich et ça me fait le sandwich de Kalantika. Voilà, de ce côté-là, de ce côté, comme j'aime. Exactement comme j'aime. Voilà. شاهدكم إن شاء الله في الجنة، شاهدكم في الجنة. ما باقي لا غير نلقاكم على خير. J'ai juste à vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi ma chaîne. Partagez au maximum mes recettes. Comme ça, tout le monde va en profiter. ديروا له اشتراك باش كاع الناس يقدروا يبروفيتيو على الوصفات نتاوعي. وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله على خير بصحة. Et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Assalamu alaikum. Au revoir.